합시다. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, бид нэр дахин өргөжлүүлээд сургаалт өгс намайг суралцж байна. 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨달아서 하나님을 경외하는 마음을 갖게 해 주시옵소서. Энэ цагт бид таны үгийг илүү сайн ойлгож, үнэхээр эзэн бурхан таныг хүндлэн дээдлэх зөв сэтгэлийг бидний дотор илүү бэлгааж өгөөч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 오늘은 이 시간은 잠언 18장을 공부합니다. 18 дахь бүлэг рүү орё. 18장 1절 18-ыг 읽어보세요. уншицгаая. 잠언 18장 1절 18-ыг 무리에게서 스스로 나뉘는 자는 자기의 소욕을 따르는 자라 온갖 참 지혜를 배척하느니라 했습니다. Адаар хүн хувийн хүслээ ирж хайдаг ба хамаг саруул ухааны эсрэг тэрснэ. 여기서 무리라고 말한다면 단체를 말합니다. 어떤 조직 단체. 여기는 무리로 나와 있지 않나요? 뭐로 나와 있어요? 그냥 개인을 말하는 것 같아요. 그냥 죄인? 개인. 한 사람, 개인. 죄 한 사람. 예. 근데 이제 원문에도 이제 하나의 이제 다른 사람으로 나온 그 번역도 있어요. 이 무리를 다른 사람이라고 번역한 데도 있어요. 그 몽고로 번역을 한번 한국말로 한번 읽어줘 보세요. 1절. 좀 고집센 사람 그래야 되나? 고집센 사람. 사람이 자기 욕심을 따르니 따르니 모든 지혜를 배척하느니라. 그렇구만. 그렇게 해석됐구나. 자, 그러면 어쨌든 여기서 중요한 것은 자기 소욕이라는 자기 욕심입니다. 이 다른 사람과 같이 화목하고 어울리지 못하는 그 잘못이 뭐냐면 자기 욕심을 따르는 거예요. 자기 욕심 때문에 다른 사람과 화목하지 못하고 어울리지 못하는 거예요. 자, энэ ишлэлийн одоо нэгдүгээр ишлэл дээр нь Солонгос Библиэлд болохоор ингэж байгаа юм байна. Одоо нийтээс өөрийгөө ингэж олон нийтээс өөрийгөө одоо салгадаг хүн болоод хувийн хүслээ ирж хайдаг ба гэж байгаа юм байна. Яг Монгол Библиэлд болохоор миний харж байгаа Библиэлд болохоор адаар хүн гэж байна. Тэгээ багшийн Библиэлд нь болохоор олон нийтээс өөрийгөө холдуулдаг, өөрийгөө салгадаг одоо ганцаараа байх гэсэн хүнийг хэлээд байгаа юм шиг байна. Тэгээ бараг л адилхан юм шиг байна л да. Адаар хүн хувийн хүслээ ирж хайдгаа гэж өөрийн одоо шунал хүслээ илүү үздэг байх нэ гинэ. Аминч хүн гэснээр арай дийдхүү юм шүү. Аминч шүү. Тий. Надад адаар гэдэг ч юм болох тэр ааш муута гэсэн үгийг илэрхийлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр надад олноос өөрийгөө тусгаарлана гэдэг ч юм бол юу тийм аминчхан хүн өөрийнхөө эрг ашигыг нь бусдаас илүү дээр тавина л гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байна. Аминч гэсэн үгэн дээр юм байна. Адаар гэдэг чинь бас өөрийгөө л эрхэлж өөрийгөө л боддог хүний үг сонсдгоо тэр л хүн шүү дээ. Бас л адилхан утга санаа нэг юм аа. 여기 본문에서 가장 중요한 핵심은 자기 욕심을 따르는 사람들은
하나님의 지혜를 따르지 않는다는 것입니다. Тэгээд энэ нэгдүгээр ишлэлийн хамгийн чухал зүйл нь юу хэлэх гээд байгаа гэхээр өөрийнхөө хүсэл сонирхлоо одоо өөрийн хүслээ илүү ирж хайдаг нэг нь Бурхны тэр эрүүл саруул ухааны эсрэг тэрсэлж байдгаа гэсэн санаа юм аа гинэ. 사람은 그 육체의 욕심이 있습니다. 육체의 욕심을 따르는 자는 성령을 따라가는 지혜를 배척한다는 것입니다. Ямар ч хүнд энэ махан биеийн хүсэл гэдэг зүйл байдаг. Тэгвэл тэр махан биеийн хүслээ илүүд үзэж байгаа нэг нь Бурхны саруул мэрэгэн ухааныг тэрсэлж байдаг юм аа. 여러분 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록된 말씀입니다. Энэ Библи бүхэлдээ Бурхны хөдлөлөөр Бурхнаар бичигдсэн ном юм. 그런데 자기의 육체의 욕심을 따르는 사람들은 하나님의 감동으로 된 이 말씀을 배척한다는 거예요. Тэгвэл өөрийн хувийн ашиг сонирхлоо илүүд үзэж өөрийн хүсэл тэмүүллээ илүүд ирж хайдаг нэг нь тэр Бурхны сүнсээр хөтлөгдөн бичигдсэн энэ Библийг тэрсэлж байдаг юм аа. 이런 사람들이 미련한 사람이라는 거예요. Тэгвэл ийм хүн мулгуу нэг юм байна. Мунхан нэг юм аа. 그래서 이 미련한 사람들은 하나님의 감동으로 된 이 하나님의 말씀을 배척하고 따르지 않는다는 것입니다. Энэ мунхаг хүн Бурхны сүнсээр хөтлөгдөн бичсэн энэ Библийг дагдаггүй юм аа. 그리고 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐한다 그랬어요. Тэгээд энэ мунхаг хүн яадаг вэхээр 2 дугаар ишлэлээр мунхаг хүн ухаанд баярлдаггүй харин бодол санаагаа харуулахыг л эрмэлздэг гэсэн. 그래서 예수님도 너희 진주를 돼지에게 던지지 말라 그랬어요. Есүс юу гэж айлддаг вэ гэхээр өөрийн эрдэнсээ гахаанд буу шидэж өгөө. 하나님의 말씀을 이 미련한 자에게는 전하지 말라는 거예요. Тэгээд юу гэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхны тэр мэрэгэн ухааныг мунхаг хүмүүсүүдэд өгч болохгүй, тарааж болохгүй гэсэн утгыг агуулж байгаа юм аа. 예. 여러분 이 돼지에게 진주를 던져주면 돼지가 그 진주를 어떻게 할까요? За гахаанд тэр эрдэнэс үнэт зүйлийг өглөө гэж бодъё. Тэгвэл гахаа яах вэ? 발로 밟고 막 뭉개겠죠. 이렇게 더럽히겠죠. Гიშгчээл муухай олгочихно. 이 돼지는 그 욕심을 나타내는 동물입니다. За тэгвэл гахаа гэдэг амьтан юу гэхээр тэр шунал хүслийг бэлэгдсэн гэх юм уу да. Тийм амьтан байгаа. 자, 우리가 이 갈라디아서 5장 17절. Галаад 5-ын 17-ыг харъя. 갈라디아서 5장 17절. Галаад 5-ын 17. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 했습니다. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэгэ гэсэн. 예, 육체의 소욕을 따르는 사람들은 성령을 거스린다는 거예요. 배척한다는 겁니다. Махан биеийнхаа хүслийг дагдаг хүмүүсүүд тэр ариун сүнсний эсрэг зүйлсийг 그리고 성령의 소욕은 육체를 거스린다 했습니다. харин сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм а гэсэн. 이 둘이 서로 대적함으로 너의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이라 했습니다. Яагаад гэхээр хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тулд махан бие ба сүнс нь нэг нэгнээ эсэргүүцдэг. 여러분 교회 안에도 성령의 소욕을 따르는 사람만 있는 게 아닙니다. За тэгвэл чуулганыг бүгдээр харцгаая. Чуулганд тэгвэл сүнсний дагуу явдаг одоо чуулганы бүх хүн сүнсний дагуу явдаг хүн байдгүй бүгдээрээ. 성령의 소욕을 따르는 사람은 알곡이라고 합니다. 참된 성도. За тэгвэл
ариун сүнсний хүслийн дагуу явдаг хүнийг юу гэсэн бэ гэхээр жинхэнэ үр гэж хэлсэн байгаа. 가라지도 있다는 걸 알아야 돼요. 가라지. юу лээ хогийн ургамалч бас чуулган дотор байдаг. 예, 이 지상에 있는 교회는 알곡도 있고 가라지도 있습니다. За тэгвэл чуулган дотор сүм цуглаан дотор жинхэнэ ургамалч байгаа, хогийн ургамалч бас хамт байгаа. 예, 교회 나와도 자기 육체의 소욕을 따르기 위해서 교회 나오는 거예요. Тэгээд чуулганд зарим хүмүүсийг харах юм бол чуулганд ирж байгаа хүмүүсүүд нь зарим хүмүүсүүд нь махан биеийнхэн тэр хүсэлтлийн дагуу чуулганд ирдэг хүмүүсүүд бас байдаг. 이런 사람들이 성령의 소욕을 따르는 하나님의 말씀을 배척하고 이것을 멸시한다 그 말입니다. За тэгвэл тийм хүмүүсүүд ариун сүнсний эсрэг зүйлсийг илүү хүсэж тэмүүлдэг юм аа. 그러니까 이 교회 안에는 성령의 소욕을 따르는 성도가 있고 육체의 소욕을 따르는 가라지도 있다는 거예요. Тэгвэл чуулган дотор сүнсний эсрэг зүйлсийг хүсдэг хогийн урмал ургадаг болвол сүнслэг зүйлсийг илүү хүсэн тэмүүлдэг жинхэнэ ургамал бас ургадаг юм аа. 그러니까 이 교회의 지도자들은 성령을 따르는 참된 성도에게 직분을 맡겨야 됩니다. Тэгвэл чуулганы удирдагч нар чуулганы үүрэг хариуцлагаа ямар хүмүүст хариуцуулах ёстой вэ гэхээр энэ сүнсний зүйлсийг хүсэн тэмүүлдэг жинхэнэ ургамал болох тэр итгэгч нартаа хариуцуулах хэрэгтэй юм аа. 그래 교회가 잘 되는 겁니다. Тэгэх юм бол тухайн чуулган илүү хөгжин дэвжих болно. 근데 육체의 소욕을 따르는 사람들이 직분을 맡게 되면 교회가 어지럽고 혼란이 되는 겁니다. Харин эсвэргээр чуулганы үүрэг хариуцлага энэ махан биеийн дагуу явдаг хүмүүсүүдэд хариуцуулах юм бол тэр чуулган нурж унах болно. 그러니까 성령의 소욕을 따르는 사람은 거듭난 사람들이에요. Тэгвэл өөрөөр юу гэж хэлж болох вэ гэхээр энэ сүнсний дагуу явдаг итгэгч нар нь дахин амьсан итгэгч нар юм аа. 육체의 소욕을 따르는 사람들은 그런 불신자들입니다. 거듭나지 못한 사람들이에요. За тэгвэл махан биеийн дагуу явдаг итгэгч нар одоо чуулганд байгаа тэр хүмүүсүүдийг юу гэж хэлэх вэ гэхээр үл итгэгч нараа гэж хэлнэ. 이것이 지상 교회 안에 다 혼합되어 있습니다. 섞여 있다는 거예요. За тэгвэл чуулганд энэ одоо энэ газар дээр байгаа энэ ертөнц дээрх энэ чуулган дотор ийм хогийн ургамалч байна, жинхэнэ ургамалч байна. Ингээд холимог байгаа юм аа. 그러니까 우리가 말씀을 잘 분별해서 이런 지혜로운 사람들, 하나님을 경외하는 사람들을 잘 가르쳐야 됩니다. Тиймээс бид нэр Бурхны үгийн дагуу ялгах, салгах чадвартай байж тэгээд хүмүүсүүдэд үгийг зөв зааж сургах хэрэгтэй юм аа. 그래서 육체의 소욕을 따르는 사람들이 아무리 친절하고 목회자를 대접을 잘해줘도 가까이 하면 안 됩니다. Чуулганы ахлагч, удирдагч нарыг энэ махан биеийн дагуух чуулганд явдаг тэр хүмүүсүүд үл итгэгч нар ингэж маш сайн одоо хүндлэн дээдэлж сайн зүйлс одоо янз бүрийн тусдын болдог байсан ч гэсэн тийм махан биеийн дагуух хүмүүсүүдтэй ойр байж болохгүй. 그러니까 목회자들이 성령을 따르는 지혜로운 성도를 가까이 하고 그들을 잘 가르쳐야 됩니다. Энэ пастор, ахлагч, удирдагч нар чуулганыхаа сүнсний дагуу явдаг хүмүүсүүдтэй илүү ойр байх хэрэгтэй. 자, 18장 잠언 18장 2절. Дуулал 18-ийн 2-ыг харъя. 자, 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐한다 그랬어. Мунхаг хүн ухаанд баярлдаггүй, харин бодол санаагаа харуулахыг л эрмэлздэг. 자, 이 교회 안에는 이런 미련한 자들, 어리석은 자들이 있다는 것을 우리가 꼭 명심해야 됩니다.
бид нар илүү анхаарах ёстой зүйл юу гэхээр чуулган дотор ийм мунхаг итгэгч гэж ярьдаг хүмүүс итгэгч гэж ярьдаг хэрнээ мунхаг хүмүүс ч байна. Мөн саруул эрүүл ухаантай мэрэгэн ухаантай итгэгч нар ч бас байна. 교회는 하나님의 뜻 안에서 하나가 되는 것입니다. Чуулган бол Бурхны таалал дор нэгдмэл юм аа. 그런데 자기의 뜻을 따르는 사람들을 쥐뿔 세워놓으면 교회가 분란이 되고 갈라지고 분쟁이 생기는 것입니다. Харин чуулганд тэр үүрэг хариуцлагыг одоо өндөр үүрэг хариуцлагыг тэр мунхаг хүмүүсүүдэд махан биеийн хүслийн дагуу явдаг тэр хүмүүсүүдэд чуулганы тэр хариуцлагыг даатгаж өгөх юм бол тэр чуулган хуваагдаж хагарч эцэстээ сүрдэг юм аа. 그래서 성령의 하나 되게 하는 것을 지키라고 했어요. Тэгэд юу гэхээр ариун сүнсний нэгдмэл байдлыг сахин хадгалаарай гэж хэлсэн байдаг. 성령을 따라야만 교회가 하나가 되고 교회가 하나님의 뜻을 잘 순종해서 복을 받게 됩니다. Ариун сүнсний тэр удирдлага дор ариун сүнсний нэгдмэл байдалд дор л тэр чуулган нэг байж чуулган илүү хөгжин дэвждэг юм аа. 에베소서 4장 Эфес 1 절. 4-ийн харъя. Эфес 4-ийн 1 에베소서 4장 1절부터 4절까지 Эфес 4-ийн 1-ээс 4 에베소 4장 1절 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하며 했습니다. Эфес 4-ийн 1 Иймд та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагадаа зүй зохистой явахыг эзний хоригдол би хичээнгүйлэн ятгая гэсэн. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 했습니다. 2 Ингэхдээ альва төлөв даруй байдлаар дүлгөөн бөгөөд альва төлөв Ингэхдээ альва төлөв даруй байдлаар бөгөөд дүлгөөн сэтгэлээр хайр дотор бие биеэ хүлцэн төвчж 3절 다 같이 한번 읽어볼게요. 3절 урыг бүгдээрээ хамт уншицгаая. 평안에 매는 Амар 줄로 тайвны хүлээс 성령의 дотор 하나 되게 하신 것을 сүнсний 힘써 нэгдлийг 지켜라. хадгалахыг хичээх тун. 예. 성령의 하나 되게 하신 것을 지키라는 것입니다. Сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун гэж байгаа. 성령을 따라야 교회가 하나가 되는 거예요. Юу гэхээр ариун сүнсийг дагж байж тэр чуулган нэгдмэл нэг болно. 예. 성령을 따라가는 하나님의 지혜를 지키라는 겁니다. Ариун сүнсийг дагдаг тэр мэрэгэн ухааныг сахиж яваарай, дагж яваарай гэсэн үг юм аа. 많은 교회가 문제가 생겨나고 갈라지고 싸우고 다투는 원인은 성령을 따르지 않기 때문에 그렇습니다. Тэгвэл энэ зарим чуулганууд хагарч хуваагдаж эцэстээ байхгүй болоод байгаа энэ чуулгануудыг харах юм бол тэдэнд ямар асуудлууд байгаад вэ гэхээр ариун сүнсийг дагдгүй маа. 육신의 소욕을 따르는 사람들을 교회가 높여주고 칭찬해주고 이러다 보니까 교회가 문제가 생기는 것입니다. Чуулган яадаг вэ гэхээр тэр махан биеийн дагуух зүйлсийг дагдаг итгэгч нарыг илүү үзээд тийм хүмүүсүүдийг илүү дээдлээд ингээ одоо хүндлээд байдаг болохоор тэр чуулган хуваагдаж хагардаг юм аа. 4절 다 같이 읽어봅시다. 4절 Дөрвийг 몸이 하나이요 та нар 성령이 өөрсдөө 하나이요 дуудлагын нэг найдвар 이와 дотор 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 би 부르심을 нэг 입었느니라 했습니다. 그 다음에 5절도 한번 읽어보세요. тавыг хамтдаа уншицгаая. 주도 하나이요 이들은 믿음도 нэг 하나이요 세례도 баптизм 하나이요 6절도 읽어보세요. 6 하나님도 이 하나이시니 부분만 만유의 бол 아버지시라 бүгдийн эцэг 만유에 бүгдийн 계시고 дээр 만유를 бүгдээр 통일하시고 дамжуулан 만유 가운데 бүгдийн дотор 계시도다. байдаг. 예. 이와 같이 한 성령, 한 믿음, 한 하나님을 따르는 이런 성도들을 잘 가르쳐야 됩니다.
За тэгвэл юу гэхээр яг энэ ишлэл дээр гарч байгаатай адил нэг найдвар, нэг бие, нэг сүнс, нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм, нэг бурханд бид нэр яг итгэн үйлчлэх хэрэгтэй юм аа. 네. 자, 그래서 우리가 잠언 18장 1절과 2절을 이렇게 했는데 이해가 되십니까? За биш сургаалт үгс 18-ийн 1 2 дугаар ишлэлийг тайлбарлаа. ойлгомжтой байв уу? 예, 그러니까 자기 소욕을 육체의 욕심에 따르는 사람들과 성령의 소욕을 따르는 사람들이 서로 교회 안에 있다는 것을 우리는 꼭 명심해야 됩니다. За энэ ишлэлээс харах юм бол бидний анхаарч байх ёстой зүйл юу гэхээр чуулганд хувийн эрх ашгаа илүүд үздэг хүмүүс чуулганд хамрагддаг. Эсвэргээрээ ариун сүнсийг илүүд үзэж ариун сүнсний тэр эзний хүсэл тааллыг илүүд ирж хайдаг итгэгч нар ч бас байдаг юм аа. 그래서 교회 지도자는 이 분별력이 있어야 합니다. 분별력. Тиймээс чуулганы ахлагч ялган салгах чадвартай байх хэрэгтэй юм аа. 성령을 따르는 사람들 또 자기 욕심을 따르는 사람들 영적으로 잘 분별해야 됩니다. Чуулганы ахлагч удирдагч тэр сүнсээр ямар ялгах чадвартай байх ёстой вэ гэхээр хувийн эрх ашгаа дагдаг эсвэл ариун сүнсийг илүү дагдаг итгэгч нарыг ялгах чадвартай байх хэрэгтэй. 로마서 2장 8절. Ром 2-ын 8-ыг харъя. 읽어보세요. Ром 2-ын 8. 오직 당을 지어 진리를 쫓지 아니하고 불의를 쫓는 자에게는 노와 분으로 하신다 그랬어요. Харин хуваа хичээгч үнэнийг дагдаггүй харин зөв бусыг дагдаг хүмүүст уур хилэн ба хилэгнэл буулгана. Ром 2-ын 8. 그래서 이 사탄 마귀가 그 교회를 무너뜨리기 위해서 진리를 쫓지 않는 사람들, 이 불의를 쫓는 사람들을 당을 짓게 하는 것입니다. Сатан чуулганыг нурааж хуваахын тулд яадаг вэ гэхээр хуваа хичээгч нар үнэнийг дагдаггүй зөв бусыг дагдаг хүмүүсүүдийг чуулган дотор шурган оруулдаг юм аа. 그래서 교회를 어지럽게 하고 교회를 тэдгээр хүмүүсүүдээр чуулганыг итгэгч нарыг буснуулдаг, 무너지게 하는 것입니다. эцэстээ чуулганыг нурж унгаадаг юм аа. 이런 사람들은 모세 시대에도 있었습니다. Ийм хүмүүс Мосегийн үед ч байсан. 모세가 이스라엘 백성들을 광야에서 40년 동안 인도하는데 그 모세를 대적하는 사람들이 있었습니다. Мосе Израилийн ард түмнийг 40 жилийн турш цөлд удирдан авч явдаг. Тэгээд Мосег унахын тулд шургалж байсан хүмүүсүүд байсан. 그들을 고라당이라고 합니다. 고라당이라고 했죠. Тэд бол Корагийнхан, Корачууд. 이 당을 지어서 모세를 대적하다가 하나님이 진노해가지고 그들을 땅속으로 다 멸망을 시킵니다. За тэд яасан бэ гэхээр Мосегийн эсрэг их бүлэглэл байгуулад тэгээ Мосегийг гүтгэж худал хуурмаг байдалд оруулах гэж оролдсон. Тэгээ эцэстээ бурхан тэднийг яаж шийтгдэг вэ гэхээр тэднийг газар амаа ангаагаад тэднийг залгидаг. 예, 모세를 따라서 하나님의 말씀을 쫓지 않는 이 불의한 자들은 다 땅에 갈라져서 땅속으로 들어가서 멸망을 당하죠. Тэгээ Мосег эсэргүүцэж Мосег даахгүй байгаа хүмүүсүүд яасан бэ? Тэр корочууд яасан бэ гэхээр газар хагарч амаа нэн тэднийг залгидаг юм аа. 이 사도행전에 보면 사도 시대에도
이 자기 욕심을 따라서 교회에 들어왔다가 하나님의 징벌을 받은 사람들이 나옵니다. За Үйлс номыг харах юм бол энэ элч нарын үе байгаа тий. За тэгээд энэ элч нарын үед чуулганд ийм худал хуурм хүмүүсүүд орж ирсэн байдаг. 그들이 누구죠? За тэд нэр хэн блэ? 아나니와 삽비라. Анна Сапира. Анна Сафира. 여러분 아나니와 삽비라가 사도 베드로를 앞에서 거짓말했잖아요. За тэр хоёр Петерт худлаа ярьдаг. 여러분 사도행전 5장 나중에 한번 읽어보세요. Та бүхэн дараа Үйлс 5 дахь бүлгийг хараад уншаарай. 아나니와 삽비라가 어떻게 성령을 대적하고 자기 소욕을 따라서 이렇게 성령을 속이다가 하나님의 징벌을 받는 그 내용이 나옵니다. Анания, Сапфир хоёр хэрхэн тэр элч нарыг хуурч эцэстээ ямар байдалд ордог тухай гардаг. 교회 안에 이런 사람들이 있다는 것을 우리가 잘 깨달아야 됩니다. Тэгвэл одоо ч гэсэн чуулганд ийм хүмүүсд байдгаа гэдгийг бид нэр сайн ухаарах нь чухал юм аа. 자, 잠언 18장 3절. За эргээд сургаалт төгс рүүгээ буцъя. Сургаалт төгс 18-ын 3. 악한 자가 이를 때에는 멸시도 따라오고 부끄러운 것이 이를 때에는 능욕도 함께 오느니라 했습니다. Гар санаатан ирэхэд жигшүүр бас ирнэ. Гутамшгийн хамт ичгүүр ирнэ гэж. 여러분, 악한 자는 왜 악한 자가 가는 곳마다 이 악한 자들이 멸시를 받습니까? За энэ хар санаатай хүмүүсүүд явсан газар бүртээ яагаад жигшигддэг юм бэ? 하나님을 멸시하니까 그 멸시가 따라오는 겁니다. Тэд нэр бурхныг жигшдэг учраас бурхан тэдний явсан газар бүрт тэднийг жигшдэг юм аа. Жигшүүрт байдалд оруулдаг юм аа. 이 악한 자가 어떻게 하나님을 멸시했습니까? За энэ хар санаатай хүмүүсүүд бурхныг яаж жигшсэн юм бэ? 하나님의 말씀을 멸시하는 것이 하나님을 멸시하는 겁니다. Бурхны үгийг жигшиж дорд үзэж байгаа нь бурхныг дорд үзэж жигшиж байгаа хэрэг юм аа. 하나님을 멸시하는 악인들은 부끄러운 것이 오고 능욕도 함께 온다는 것입니다. 예? 하나님을 멸시하는 악한 자들에게는 이 부끄러운 것이 오고 또 이 능욕도 따라온다는 것입니다. 능욕, 이 수치, 멸망이 따라온다는 거예요. За тэгвэл энэ хар санаатай хүмүүсүүдийн хар санаатангууд бурхныг жигшдэг учраас тэдний хаа явсан газар нь бурхан тэднийг жигшүүрт оруулж тэднийг гутамшигт унагадаг юм аа. Ичгүүрт байдалд оруулдаг юм аа. 그래서 악한 자는 거짓말로 이 무죄한 자와 의로운 자를 해치는 것을 말합니다. За тэгээ хар санаатнууд мүүч 이 악한 자들은 거짓말로 죄 없는 자와 의로운 자를 해놓게 합니다. Тэгэд энэ хар санаатнууд бузар тэр хэл яриагаараа зөвхт хүмүүсүүдийг зовоодог. 이 악한 자들은 심한 멸시로 의인들을 공격합니다. За хар санаатангууд яадаг вэ гэхээр маш тийм хорон санаатай зүйлсээр зөвхт нэгнийг зөвхт хүмүүсүүд дайрдаг. 그런 악한 자들은 의인들을 멸시하다가 그 멸시가 자기한테 온다는 것을 모릅니다. Гэхдээ тэр хар санаатнуудын зөвхт хүмүүсийг дайрч давшилж байгаа тэр хар санаа нь эцэстээ өөрт нь эргэж ирдгээ гэдгийг мэддэггүй юм аа. 이 악한 자들은 다른 사람을 멸시하다가 그 멸시가 자기한테 되돌아온다는 것을 모르는 거예요. Тэр хар санаатнууд зөвхт хүмүүсийг дорд үзэж байгаа тэр байдал нь эцэстээ өөрт нь тулгарнаа гэдгийг тэд мэддэггүй. 다른 사람을 멸시하면 그 멸시가 자기한테 돌아오는 겁니다.
бусдыг дорд үзэх юм бол эцэстээ өөрөө дорд үзэгднэ. 다른 사람을 부끄럽게 하면 자기가 부끄러움을 당하는 것입니다. Хин нэг ичгүүртэй байдалд байлгах юм бол эцэстээ тэр хар санаат нь ч өөрөө ичгүүртэй байдалд орно. 다른 사람을 모욕하면 그 모욕이 자기한테 돌아오는 거예요. Бусдыг дорд үзэх юм бол тэр дорд үзэж байгаа байдал нь өөртөө тэр дорд үзэж байгаа байдал нь эцэстээ өөрт нь тохиолдно. 우리가 갈라디아서 그 6장 한번 찾아봅시다. Галаат 6 дугаар бүлгийг бүгдээрээ хаагаад харъя. Галаат 6. 네, 사람은 그 심은 대로 거둔다고 했죠. Хүн тарсныхаа дагуу хураадаг гэсэн байгаа. 네. 갈라디아서 6장 자 6장 몇 절입니까? 사람이 7절. 6-гийн 7 갈라디아서 6장 7절 다 같이 읽어봅시다. бүгдээрээ хамт харцгаая. Галаат 6-гийн 7 스스로 속이지 말라. бурхан 하나님은 илийг 만물이 даах 여김을 받지 юу гэвэл 아니하시나니 хүн юу тарснаа л хурааж авдаг. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 했습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만물이 여김을 받지 않는다. 하나님은 사람들한테 속지 않는다는 것입니다. Бүү мэхлэгдээ бурхан илийг дааг болохгүй гэж. За тэгвэл энэ юу гэсэн үг гэхээр бурхан хуурдагдахгүй гэсэн үг юм. 사람이 무엇으로 심든지 그 심은 대로 거둔다는 거예요. Тэгээд хүн юу тарсныхаа дагуу л хурааж авна. 자, 이 인생의 이 법칙입니다. 이 인생의 법칙이에요. За энэ зүйл бол энэ амьдралын энэ хүний явцдах хүн төрлөختний одоо амьдралын явцдах зарчим юм аа. 여러분 내 인생이 амьдрал 네. тогтдгоо. 내 인생이 살아가는 모든 삶의 이 형태가 내가 심은 대로 오늘날 거두고 있는 겁니다. За юу гэхээр одоо тухайн хүний одоо та бүхний хүний амьдрал юу гэхээр өөрийнхөө тарсны дагуу хураагаад одоо амьдарч байгаа юм. 우리가 말하고 행동하는 것들이 다 심는 겁니다. Бид нэр хэлж ярьж байгаа тэр бүх зүйл маань бид нэр тарьж байгаа зүйл юм аа. 그걸 우리가 명심해야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр үүнийг сайн анхаарах хэрэгтэй. 자, 8절 또 한번 읽어봅시다. 8 дугаар ишлэг харъя. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거둔다 했습니다. Яагаад гэвэл өөрийнхөө махан биед тархич нь махан биеэсээ ялзралыг хурааж авна. Харин сүнсэнд тархич нь сүнснээс мөнх амийг хурааж авна. 그러나 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 했습니다. Харин сүнсэнд тархич нь сүнснээс мөнх амийг хурааж авна гэсэн. 9절에도 우리가 선을 행하되 낙심하지 말라 했습니다. 10 дугаар ишлэг харъя. Тиймээс бид боломж завшаантай байх үедээ бүх хүнд 피곤하지 아니하면 때가 이르면 거두리라 그랬어요. юуны түрүүнд итгэлийн гэр бүлийн гишүүдэд сайныг үйлдэцгээе гэсэн. 그래서 성령으로 심는다는 것은 선행을 심는다는 것입니다. За сүнсэнд тархич нь яаж тарж байгаа гэхээр сайн зүйлсийг үйлдэж байгаа юм аа. 우리가 성령을 받기 전에는 자기를 위해, 자기 욕심을 위해서 순전히 살았습니다. Бид ариун сүнсийг хүлээж авахаасаа өмнө зөвхөн өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө шунал хүслийн төлөө л амьдардаг байсан. 그러나 우리가 성령을 받은 다음에는 이제는 자기 욕심을 버리고 성령을 위해서 선을 부지런히 심는 것입니다. Харин бид ариун сүнсийг хүлээн авснаасаа хойш ариун сүнсэнд тарж ариун сүнсэн дотор одоо хичээнгүлэн хурааж байгаа юм аа. Үгүй тарж байгаа юм аа. 영생을 거둔다고 했습니다. Тэгээд тийм хүн мөнх амийг хурааж авна гэсэн. 여러분 성령으로 따라 살면 성령의 열매가 맺습니다. Ариун сүнсний дагуу явах юм бол ариун сүнсний үр жимсээ хүртэх болно. 그러나 육체로 따라 살면 육체의 열매를 맺습니다. Харин махан биеийн дагуу тархич нь махан биеийнхаа дагуу тэр тарьсан зүйлээ хурааж авна. 자, 10절에도 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게
착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지라 했습니다. 10 дугаар эшлэл тиймээс бид боломж завшаантай байх үедээ бүх хүнд юуны төрөнд итгэлийн гэр бүлийн гишүүдэд сайныг үлдэцгээе. 자, 여러분, 예수님을 믿는 것은 선을 심는 겁니다. 성령을 심는 겁니다. За та бүхэн хэлье. Юу гэхээр 목사님 다시 한번 얘기해 주세요. 예수를 믿는 것은 성령을 따라서 성령의 열매를 맺는 것입니다. Есүст итгэнэ гэдэг бол сүнсний дагуу, ариун сүнсний дагуу сүнсэн дотор тайрч байгаа хэрэг юм аа. 자, 우리가 육체를 따라 살면 육체의 열매를 맺고 성령을 따라 살면 성령의 열매를 맺는다. 그겁니다. За юу гэхээр ариун сүнсний дагуу явах юм бол ариун сүнсэн дотор тарина. Махан биеийн дагуу явах юм бол махан биеийн дагуу хурааж авна. 자, 우리가 성령의 열매를 한번 봅시다. 5장 22절. бүгдээрээ 5-ын 22-ыг харъя. Галат 5-ын 22 ариун сүнсний үр жимсийн талаар байгаа. 여러분, 이런 열매가 여러분에게 있습니까? Та бүхэнд ийм ариун сүнсний үр жимс бий юу? 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제라 했습니다. Галат 5-ын 22 харин сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, тэвчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах байдал нь юм аа. 그러니까 우리가 잠언을 해석할 때 이게 성령의 감동을 받아서 하나님의 말씀으로 잘 해석해야 됩니다. Тиймээс бид нар Бурхны үгийг ариун сүнсний дагуу зөв тайлбарлах хэрэгтэй юм аа. 자, 사무엘상 2장. 1-р Самуэль 2-ыг харъя. 사무엘상 2장. 1-р Самуэль 2 사무엘상 2장 봅시다. 2장 몇 절인가요? 2장 30절. 2장 30절. 1-р Самуэль 2-ын 30. 자, 그러므로 이스라엘 하나님 나 여호와가 말하노라 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영영히 행하리라 하였으나 이제 나 여호와가 말하노니 결단코 그렇게 하지 아니하리라. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸히 여기리라 했습니다. 1-р Самуэль 2-ын 30. Тиймийн тул Израилийн бурхан эзэн ийхүү айлдаж байна. Чиний гэр болон чиний эцгийн гэр миний өмнө мөнхөд явна хэмээн би чин үннээр өгүүлсэн билээ. Харин одоо эзэн айлдахдаа энэ нь надаас хол байг. Учир нь намайг хүндэтгдэг хүнийг би хүндэтгэн намайг жигшигчдийг би үл хайхарна. 여러분 엘리 제사장이 하나님을 멸시했습니다. Ели алхахтайг хэлж бурхныг үл хайхарсан юм аа. 엘리 제사장의 아들들이 하나님의 제사를 멸시했어요. Элигийн хүүхдүүд нь бурханд өргөх тэр тахлыг үл тоомсорлсон юм. 여러분 오늘날 이 제사는 오늘날 예배를 말합니다. 예배. За одоо бидний уншсан энэ хэсэгт одоо энэ үед бол тухайн үед бол тахил нь бурханд өргөдөг тахил нь одоогийн бидний амьдрал дээрх юу вэ гэхээр мөргөл юм аа. Бурханд өргөж байгаа мөргөл юм. 여러분이 예배를 멸시하면 하나님을 멸시하는 겁니다. За бид нар мөрөглийг үл тоомсорлож үл хайхарч байгаа бол бурхныг үл тоомсорлон үл хайхарч байгаа хэрэг юм аа. 그런 예배를 사랑하고 예배를 존중히 여기면 하나님을 존중히 여기는 것입니다. Тэгвэл тэр мөрөглийг бурханд хүндэтгэн мөргөж байгаа тэр мөрөглийг хайрлаж хүндэтгэх юм бол бурхныг хайрлан хүндэтгэж байгаа гэсэн үг юм аа. 우리가 예배를 공식적으로 드리는 날이 주일날입니다.
бид бурхныг хүндэтгэх тэр өдөр бол эзний өдөр буюу бүтэнсэ өдөр байгаа. 그리고 우리가 주일날을 하나님 앞에 예배드리는 날이기 때문에 주일날을 우리가 존중히 여기고 그날을 우리가 잘 지켜야 됩니다. Эзэнд хүндэтгэн мөргөж байгаа тэр өдрийг бид нар бас тэгвэл яах ёстой вэ гэхээр эзний тушаалын дагуу сахиж тэр өдрийг бас эрхэмлэн тооцох хэрэгтэй юм аа. 자, 오늘 한번 같이 따라해 봅시다. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 했습니다. За бүгдээрээ дагаад хэлээрээ энэ 30 дугаар ишлэлийн сүүл хэсэгт байна. Намайг хүндтгэдэг хүнийг би хүндэтгэнэ гэсэн. 나를 멸시하는 자를 내가 경멸히 여기리라 했습니다. Намайг жигшигчдийг би үл хайхарнаа. 우리가 하나님께 드리는 예배를 존중히 여겨야 됩니다. Бид бурхныг хүндэтгэн мөргөж байгаа. Бурханд хүндэтгэл бурханд хүндэтгэн мөргөж байгаа тэр мөрөглийг хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй юм аа. 그 예배를 하나님 앞에 사랑하고 감사하면서 기쁘고 즐거운 마음으로 예배를 드려야 됩니다. Тэр мөрөглөө бид нэр өргөхдөө үнэхээр тэр мөрөглийг хайрлан хүндэтгэж баяр жаргалтай сэтгэлээр бурханд хүндэтгэн мөргөл өргөх хэрэгтэй юм аа. 그리고 우리가 하나님 앞에 헌금을 정말 하나님을 존중히 여기면 하나님 앞에 감사 헌금을 드려야 되는 거예요. Тэгээд үнэхээр бурхныг хүндэтгэж зүр сэтгэлээсээ бурхныг хүндэтгэн мөргөж байгаа бол бид нар бас тарлахлын өргөл бурханд өргөх болно. 이사야 58장 13절. Исая 58-ийн 13. 이사야 58장 13절. Исая 58-ийн 13. 13절 같이 읽어 봅시다. Исая 58-ийн 13 бүгдээрээ хамт уншицгаая. 만일 안식일에 내 발을 Тэрвчийн 금하여 амралтын өдрийг үл бодож 성일에 миний 오라를 ариун 행치 өдөр 아니하고 өөрийн таашаалыг 안식일을 일컬어 хүндэлж 즐거운 날이라 төлөө татвал амралтын 여호와의 өдрийг 성일을 баясгалан 존귀한 бидний 날이라 ариун 하여 өдрийг эрхэм хүндэт 이를 존귀히 여기고 өөрийн замаар 내 яваад 길로 өөрийн 행치 тушаалыг 아니하며 тайлгүй 내 오락을 붙지 아니하며 사사로운 말을 하지 아니하면 자 이렇게 하나님의 날을 하나님의 예배를 존중히 여기고 기쁘고 즐겁게 지키면 14절 또 같이 읽어봅시다. За яг ингэж бурхны өдрийг ариунд тооцсон бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөх юм бол үргэлжлүүлээд 14 дэх эшлэгийг харъя. 자 하나님께서 어떤 축복을 주십니까? 14절. Бурхан өрөөж байна. Бурхны тэр өрөөлийг 14 дэх эшлээс бүгдээрээ хамтдаа уншиж харцгаая. 같이 읽어. 시작. Чи 내가 дотор баяр 여호와 хөөргийг авна. 안에서 Би чамайг 즐거움을 얻을 газрын 것이라. өндөрлгүүдээр аялуулан 내가 너를 땅의 높은 Яаковын 곳에 чинь 올리고 өөрөөр чамайг 내 тэжээний 조상 야곱의 업으로 기르리라. 여호와 입의 말이니라. 이와 같이 하나님을 존중히 여기고 하나님의 날과 하나님의 예배를 존중히 여기면 하나님께서 이와 같이 즐거움을 주시고 성령의 감동과 기쁨을 주시고 너를 땅의 높은 곳으로 우리를 올려준다는 거예요. За яг энэ ишлэлээр бидний сая уншсан ишлэлээр гарч байгаа шиг эзнийг эрхэмлэн хүндэлж тэр эзэнд хүндэтгэл мөргөл өргөж байгаа эзний ариун өдрийг эрхэмлэн үзэх юм болвол үнэхээр тэр Яаковын өв хөрөнгийг бид нэр эдлэх юм аа. 자, 여러분 이제 이 말씀들을 좀 깨달았습니까? Та бүхэн энэ үгийн утгыг сайн ойлгосон уу? 예. 여러분 정말 예배를 존중히 여기고 귀하게 여겨야 됩니다. 예배. Үнэхээр эзэнд мөргөл өргөж байгаа эзний хүндэтгэж байгаа тэр мөргөлийг эрхэмлэж үзэх хэрэгтэй. 여러분 예배 드리는 날은 여러분 다른 세상 일을 하면 안 됩니다. Эзэнд мөргөл өргөж байгаа тэр өдөр энэ ертөнцийн зүйлсийг хийж болохгүй. 자기 오락을 구하면 안 되고 자기 욕심을 따라 살면 안 됩니다. 주일날에는. Эзний ариун өдөр ажил хийж болохгүй, өөрийгөө зугаацуулах ямар нэгэн тоглоом бас хийж болохгүй, тоглож болохгүй.
마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 하나님 앞에 예배를 잘 드리십시오. Бүх зүрх сэтгэл оюун ухаан бүх биеэрээ эзэнд хүндэтгэн мөргөхдөн. 그러나 하나님이 반드시 그 약속대로 성령의 감동으로 즐거움을 주시고 우리를 땅의 높은 곳으로 올려주시고 야곱의 업으로 우리를 길러주신다고 했습니다. Тэгвэл тэр үнэхээр амлсныхаа дагуу бидэнд өөрийн баяр хөөрөө бэлхааж бидний тэр өндөрлөг газруудаар биднийг аялуулан Яаковт амлсан тэр өв хөрөнгөөрөө биднийг ч бас хангах болно. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 말씀을 배우게 하신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр та өөрийн үгээ бидэнд зааж сургасанд талархаж байна. 하나님을 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여겨준다고 했습니다. Эзэн бурханыг эрхэмлэн хүндэлдэг нэгнийг та эрхэмлэн хүндлэх болно гэж айлдсан. 그러나 하나님을 멸시하는 자는 하나님이 경멸히 여긴다고 했습니다. Эсвэргээрээ бурханыг үл тоомсорлагч нэгнийг бурхан бас үл тоомсорлох болно гэж та айлдсан. 우리가 하나님의 교회를 존중히 여기고 하나님의 예배를 존중히 여기는 그러한 믿음을 주시옵소서. Бидэнд таны тэр чуулганыг хүндлэх, эрхэмлэж үзэх тэр итгэлийг бидэнд өгөөч. Мөн таныг алдаршуулан хүндэтгэн мөргөх тэр мөрөглийг ч бас эрхэмлэж үзэх тэр итгэлийг бидэнд өгөөч. 우리가 하나님의 나를 존중히 여기고 하나님의 말씀을 존중히 여기는 이런 믿음을 주시옵소서. Эзний өдрийг эрхэмлэн үзэх итгэлийг та бидэнд дүүргэн өгөөч. Мөн таны үгийг илүүд эрхэмлэх тэр итгэлийг бидэнд бас бэлхаагаач. 우리가 주님의 날을 거룩하게 잘 지켜서 하나님께 복을 받는 교회와 모든 성도들이 되게 해 주시옵소서. Эзний өдрийг бид ариунаар сахиж таны амласан тэр амлалтын тэр өрөөлүүдийг бид эдлэхийг хүсэж байна. 이것이 하나님을 경외하는 보배로운 믿음입니다. Үнэхээр таны үгэнд дуулууртай байх нь эзэн таныг хүндэлж байгаа эрхэм итгэл юм аа. 이것을 교회 성도들한테 잘 가르쳐서 하나님께 복을 받고 은혜와 평강 가운데 살아갈 수 있도록 하나님 축복해 주시옵소서. Энэ итгэлийг бид чуулганыхаа итгэгч нартай зөвөр үннээр заан сургаж эзэн таны өгөх ивэлэр таны хангах тэр амар амгалангаар үргэлж дүүрэн явхад та биднийг өрөөгөөч. 오늘 통역에 수고한 우리 너명에게 하나님을 존중히 여기고 귀하게 여기는 축복을 주시옵소서. Өнөөдөр орчуулга хийсэн номинг та өрөөж таныг эрхэмлэн үзэж таныг илүү хүндэтгэн хайрладаг өрөөлөө та түмэнд бэлхаагаач. 하나님의 말씀을 통역하는 것이 참으로 보배롭고 귀하고 존귀한 일인 것을 깨닫게 해 주시옵소서. Эзэн таны үгийг ингэж орчуулах нь үнэхээр эрхэм бөгөөд сайн зүйлс мөн гэдгийг та илүү түнд ойлгуулаач. 우리가 하나님의 말씀을 듣는 시간이 가장 귀하고 존귀한 것을 깨닫게 해 주시옵소서. Мөн таны үгийг сонсох цаг бол үнэхээр эрхэм цаг, үнэхээр гайхамшигт зүйл гэдгийг биднэрт та илүү ойлгуулж өгөөч. 그리고 우리가 여호와 안에서 기뻐하고 즐거워하며 행복한 사람들이 되게 해 주시옵소서. Бид бүгдээрээ эзэн Яхова бурхан дот жаргалтай, баясгалантай, амар амгалан эдлэхийг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도합나이다. Та өрөөгөөч Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 감사합니다. 네. 이건 뭐야? баярлалаа. 이거 어떻게 된 거야? Баярлалаа өгшөө. Баярлалаа. Багштай баярлалаа. Баярлалаа. За үдээс Үдээс хойш уулзъя. 됐어요. 내가 잘못 눌렀어. Баярлалаа. Өчигдөртөө баярлалаа.